Green in general, the 20 amino acids commonly found in proteins are joined together by peptide bonds او 20 امینو اسید مچاب در برین کتاب حس گیریم با رابطه هر 20 امینو اسید نه بیگ و تنگیردان بایند گیرن کیش بانده به پپتاید بانده بیگ و تنگیردان دو ببینه پروتین. Let's begin the linear sequence of the linked amino acid چوبن the big و هنا گردان و the linear sequences of the linked amino acid big اینن گوچتی دانه information necessary to generate a protein molecule with unique three-dimensional shape that determine a function. اف linear sequence amino acid کو یا پروتین یا دبیجنه چه دیدایا او اینفورمیشن گرنگ دیدا هین بو برهم اینانا چه بو برهم اینانا پروتینی. The complexity of protein structure is best analyzed by considering the molecule in terms of four organizational levels. بیجدن پروتین او structure پروتینی structure و molecule گلگی کمپلکسه آلوزه زحمت مرفته بگهیدن و جاش برنده تیتا ریخستن بو 4 لیولا. لیول ایک primary, divda, secondary, tertiary and quaternary. An examination of these hierarchies of increasing complexity has revealed that certain structural elements are repeated in a wide variety of protein. بوچی اف complexity البروتيني دا يا بلنده يعني جالك complexity دا هي چنكي او بكاتيت دا جالي جارا repeated بن جبر هندید بيتا complex structure suggesting that there are general rules regarding the way in which proteins achieve their native functional form. This repeated structural اف بكاتين دوباره گیری يتوي ماده range from the simple combination تدا range given is simple complication of alpha helix and beta shade forming small motifs to complex form. يعني ده speaking أبد simple combination ماكي تشم alpha helix هاي F بيكاتا alpha helix و بيكاتا وكي beta shade forming the small motifs of big inen داكو complex folding of the polypeptide domains بيكينن البروتيني داكو multi-function ايوتين. اگر ساقينا شبيبه figure primary structure يه linear هذا primary structure linear secondary structure بيجاكي وكي helix شد بيدا tertiary structure يعني وكي بونونا أفا بولولوك أو لولوكا دل أصلا وكي همي بيك كومبيتن أو بجنبه tertiary 3D structure وهصانية وهر بروتينه که جهده وی بيكاده و بجتينجه دبنا سيچاره كوسا هر چار بيك وحصا تينا گردان بجنبه quaternary structure. جاري الفيري primary structure چيا؟ The sequence of amino acids in protein is called the primary structure of the protein. Understanding the primary structure of protein is important because many genetic diseases result in proteins with abnormal amino acid sequence. بوچی primary structure يجرنجا primary structure دسبيكو درزبونا بروتينية بیچه ده چلیهت امینو اسید دل سرزده من دل سرزده بنو ده بیتا پروتینه که درست باشه اگر با پروتین او پروتینه ده درست فانکشنت خود کت یانجینه اول سر هندید منید کانه او امینو اسید ده الپرایمری استراکچر ده هاتین رئیس کرن و بایند کرن بشه اگر درست یانجی ابی نورمال بایندینگ گریه گدو گریه with abnormal way چونکه دی بیده اگر genetic disease resulted protein دا باشه which cause improper folding بیده اگر improper folding and loss or impairment of normal function اگر هاتو abnormal amino acid sequence شیبو یعنی اف amino acid نوفی زنجیره دا هاتینا بایند کرن نیون نورمال بولوی دمی folding گتن وکید فی ادوانشی وی دا دیار ادوانشي ودا الفيري دايكو فولدينج كاتن دي تشليهت يعني فولدينج كوسطي كاتن تتصنع فناو نورماله نالتي سروشتي بروتينيا
و هاگر فولدینگ خلطات اللي دامي فانكشن خود رسنا کرد. If the primary structure of the normal and the mutated protein are known, اگر هاتو primary structure دودش كيف أظني كواف بروتينية نورمالة یا نه اش primary structure. This information may be used to diagnose or study disease. ابد چه داری کاریاته کتن که تو بزانی پروتینی نورماله یا نه دیهاری کاریاته که تو بزانی اره تشخیصات دزیزه چیه و ستادیل سروی دزیزه بکی بو تریتمنت اکا سلیکتیف یا ای که به این بحثه پپتاید بانده بکن. In protein, amino acids are joined covalently by peptide bonds which are amide linkages. يعني بيجنتش peptide linkage between alpha carboxyl group of one amino acid and the alpha amino group of another amino acid. يعني شو مرفتب كهينيتن وكيل فيري دا من قلت باي كورتيك من النفسن جارا قادي بشوي هي الكاري وري خستي peptide bond ما قلتي covalent by peptide bonds اف peptide bond نوبرا چه دایا نوبرا دو امينو اسيد دا كوجلايم امينو جروب الفا امينو جروب یا ایکش امينو اسيد دیگل الفا کاربوکسیل گروپ ج امينو اسيد که دی نوبروانا داده peptide linkage درست بیدن بیجیتن amide linkages between amide linkages نوبرا چه دای الفا کاربوکسیل گروپ of one amino acid and alpha amino group of another amino acid. Peptide bonds are resistant to stay that denature protein such as heating and increased concentration of the urea. باشه او کیش حالتن denatural protein يتقدن denature of the protein يعني او protein natural يعني natural protein structure وي دي چلی که دي structure وي دي گبتن دي structure وي خراب کردن ام نشین بجین پمی و دي خراب کرد بله پا يعني والد كاتن نيو نورمالا وكي باري دي نيتشر يعني او سروشتوي باري نومينيتن دي يعني لادانا سروشتوي باري كيم كات باشا او بيبتايد بونداد نابراوان امينو اسيد ناو بروتيني دا هين برگری شخود کردن بده جوان حالت بونمونتو پلاگرمی بلند که و هر واسان تو کنسنتریشن یوریای جی بلند که حتی کتو وی پپتاید بوندی بشکینی بله پا رزیستنسیا هی جوان هر دو حالتا ین گرمی و یت یوریا باشه دا کتو وی پپتاید بوندی بشکینی تو پیتوی بچی to break these bonds non-enzymatically يعني بيكو تو چه انزيم بکار بینی حتی تو وی پپتاید بونده بشکنی ام پیتوی بچینه prolonged exposure to strong acid or base at elevated temperature يعني بودمك دريج بتوية تو اوی پپتاید بونده اکسپوزاوی بگی دیگل چه strong امينو اسيد يعني strong بيسي و تو تمپراتشر اكا بلند بكار بيني حتى كتب شيفي بيبتايد بونده بشكيني دا بهنا في باراغرافي ام جاش بينا فيري for example بيجيتن بونو من valine and alanine can form the dipeptide valyl alanine through the formation of the peptide bond. Peptide bonds are resistant او وكيابو ويقابي دا ما قلتها جانا كدبارة كين دا بهين سحكينا اوي شكل الفيري formation of the peptide bonds چاو peptide bond چید بیتن مدو امينو اسيدتين فالين و آلانين باشه فالين يلدس بيكي و آلانين يلديف دا كاربوكسيل جروب يا فاليني ساك اول فيري دا چتش دا ان ترمينالا اول بجنوه سي ترمينال بجنوه ان ترمينال باشه اف امينو اسيد سي ترمينالا و ديدگل ان ترمينالا امينو اسيد دي چكتن حتى كو بايندين كيبكت بيتويا او H2O ريموف كاتن أكسجينا كي جويري و دو هيدروجينا جويري هي بس هيدروجينا ما جسيو بونادو چنكي مادو الفيري ريموف كرن و تقال أكسجينا كشوي ساكيوا بس أكسجينا ما الوي دامي ها أول فيري دا بيبتايد بون شيبو تاكي free amino end أول free amino end of the peptide
و اوجی فری کاربوکسیل اند of the peptide. بو چی من گود پپتاید؟ چنکه ما هر دو امینو اسید بیگ و گریدان هر دو دبنه پپتاید او پپتاید بون چه بو؟ اوادیل شرحاوی الویره باشه ام دهین بحث نیمینگ یا پپتایدا که جاره دبهین سکینه اویره چه بیجیتم اوکی الدم کدو امینو اسید بیگ و تهینه گریدان و پپتاید بون ده بیگیت اینن H2O ریموفد کن مانه دم H2O ریموفد بیتن اوه بر هم هاتی پروداکت و ادبیجن ریسیجیو بو چی؟ چونکه باشه و امینو اسید تمامه نه غیر تمام نینه هکا تو سحکه یا ستراکچاروی رئیسی چدگل بو FH2O یا اکشوانا دو هیدروژین و دی ایک اکسیژن ما یتریموف کرینش هر دو امینو اسیدا اجبر هنده اواج بر و ماید بیجنه ریسیجیو اواج بر وان امینو اسیدا و ماید بیجنه چد بیجنه ریسیجیو. A portion of amino acids remaining after atoms of water is lost information of the peptide من دم ما peptide بون چه باشه تو چه نیمینگا و امینو اسیده که امینو اسید ما چوایا چوا ما هيا الديف أبي نمونه سحكة أبي نمونه وسحكة أبي جدولي ما قدي أبا لفته أبا رايته اللي لفت من چه هي من فالين يا هي باشه فالين ان ترمينال يا هي سحكة ان ترمينال كويا فري بيتن هكا تو بيا فيري سحكة ان ترمينال اللي فيري أفريه چونکه همش ویره همین گاوا همش ان ترمینال دست بید کن اوکی اف اینا دوی کاربوکسیل ویده گریدان اینا کادی دوی کاربوکسیل ویده گریدان و آوسا الرايت جي ماس كاربون ترمينال يا هي اوكي نو كافيري دو فالين تو دي چاوا نيمين كاوي جاي اول ان ترمينال اللي ليفت ده هي سحكي چاوا نوي چكريا فاليل دي باش گريوي اي ان اي دي جي وكي و دي واي ال دي بي وكي دي فيتا فاليل و يا دي جي وكي خود هتا خاره اوكي the same دي هتا خاره يا رايت دي the same هتا خاره آنکو دم امینو اسید اول دست بگی ان ترمینال آی ان و ای ان آی سی یانجیک ایت اول دیماهی کاوه نویساین هکتو سکه هر بیست امینو اسید اوی دیدو نویسین وای الی دی پی وکی و دیوانا ریموف کی والین گلایسین سی ترمینال لیوسین چوا دی سکه و بوتا ریزبندیابه حسا چه گیری والین دی بیتا والیل والين دي بيتا فاليل جلايسين دي بيتا جلايسيل سحكي وليوسين دي چلي دي وكي خوي داخاره سي ترمينال ليوسين بو چي مگو سي ترمينال چنكي تو چند امينو اسيد زيده كي دي الويري هر سي ترمينال يا فري بيتا باشه دابين بي باراغرافي بخينين naming the peptide by convention the free amino and terminal of the peptide chain is written on the left ما قلت يا left and terminal هاي free carboxyl and C terminal اليا راسته all amino acid sequence are read from ده چوي ده خاندن amino acid sequence همي ما قلت همي ده هنا خاندن جئين بو C terminal بو نمونه the order of the amino acid in dipeptides valine alanine okay linkage of more than 50 amino acids through the peptide bond هكر بتري يانجي يكسانه ببنجي amino acida ما هبون كو ببتايد بوند بيك وادنا جريدان unbranched يعني linear chain divisional polypeptide يانجي divisional protein each component of amino acid is called residue يعني اگو بيك واد هنا جريدان في amino acid ما اگو the residue بيك دينه چكي افاش بر و مايا because it is the portion of amino acid remaining after the atoms of the water being removed. Okay, when peptide is named, all amino acid residue have their suffix. همي amino acid residue چه هي suffix خوي هي پاشگیر. ما قلت يا برچارانه ديوانا جهوري بواي إلي. The exception of the C terminal إجبري to C terminal دي چلي جاي to دواك خو إني خاره the same name.
For example, the tripeptide أو tripeptide إيجوفي ماكوتي فالين وغلايسين وسي ترمينال ليوسين ديب في شويهتان نوفكرن.